Alors, ملي كنهضروا على le coût d'acquisition, donc le coût d'acquisition, il concerne quoi? Il concerne une immobilisation. Le coût d'acquisition ديال l'immobilisation, يعني l'actif immobilisé. مثلا غتشري un matériel, غتشري مثلا matériel de transport ولا mobilier de bureau ولا matériel informatique. Donc le coût بشحال كيتقام عليه كنسميوه coût d'acquisition. Donc هذا le coût d'acquisition شنو كيساوي؟ كيساوي normalement le prix d'achat, ni le prix الثمن ديالو باش شريتيه, le prix d'achat hors taxe plus les frais accessoires. Donc, شنو هما هاد لي فري اكسسوار؟ لي فري اكسسوار هما لي زيليمون ولا لي شارج اللي كيتبعوا هاد لاشا. مثلا ملي كنبغي نشري واحد لا ماشين، لو ترونسبور باش غنجيبها لا سوسيتي كيتسمى فري اكسسوار. دونك نورمالمون خصو يدخل في الكو داكيزيسيون. دونك لي فري اكسسوار جينيرالمون باش نعرفوهم مزيان هما toute charge depuis la décision d'achat jusqu'à la date de mise en service, jusqu'à la mise en service ديال هذيك l'immobilisation. يعني ملي كنديسيدي انني كنشري كاع هذوك لي شارج ريلاتيف باش نجيب ليموبيليزاسيون لا سوسيتي، كاع هذوك لي شارج كندخلوهم في لي فري اكسسوار. دونك الا مثلا باغ اكزومبل قلنا لو بري ديال واحد ليموبيليزاسيون هو 100 درهم، باغ اكزومبل 100 درهم، لو ترونسبور ديالها هو 20 درهم، الانستالاسيون ديالها هي مثلا 40 درهم. دونك لو كو داكيزيسيون شحال كيساوي في هذا لو كا؟ يساوي لو بري داشا بلس لو ترونسبور بلس l'installation. Donc le prix d'achat هو 160 dirhams. Donc هذا غير un petit exemple concernant le coût d'acquisition. متفقين؟ دونك بالنسبه لهذا لو كو داكيزيسيون هاد لي فري اكسسوار كاينين دي زيليمون اللي ما كيدخلوش، دونك اكسكلو. دونك شنو هما هاد لي زيليمون كي سون اكسكلو من لي فري اكسسوار؟ كنكتبوهم هنايا. باردون غادي دونك لي زيليمون اكسكلو من لي فري اكسسوار عندنا les frais d'acte, les honoraires et les droits d'enregistrement. دونك هاد لي تخوا زيليمون ما كندخلوهمش في لي فري اكسسوار، واخا كيكونوا تابعين لي موبيليزاسيون وكيكونوا في لا بيريود باش غنجيب لي موبيليزاسيون لا سوسيتي ما كندخلوهمش. دونك ils sont exclus. كنعطيكم باغ اكزومبل لي فري داكت ولا لي زونوغير parmi لي فري اكسسوار، وحسوا لا سوسيتي حسبات لو كو داكيزيسيون ودخلات هاد لي زيليمون، دونك خصنا نحيدوهم. دونك خصهم يدخلوا في لي شارج. دونك ملي غتقراو ان شاء الله كونتا ابروفوندي اون بو ايموبيليزي هاد لي شارج، ولكن ماشي في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، كنيموبيليزيهم في les immobilisations en non-valeur. Donc, واحد le compte سميتو frais d'acquisition d'immobilisation. Donc, c'est pas l'objectif ديال لو كور ديالنا. l'objectif ديالنا هو نتاكدوا من لو كو d'acquisition واش صحيح. Donc, supposons انا غنعطيكم deux cas. Toujours on tombe كنطيحوا في deux cas. Soit le coût d'acquisition طالع ولا نازل. يعني كنهضروا على السو ايفالواسيون ولا السور ايفالواسيون. نعطيكم اكزومبل. Supposons que les frais accessoires, نرجعوا l'exemple ديالنا. Le prix ديال هاد la machine هو 100 dirhams. Le transport داير 20 dirhams. L'installation دايره 20 dirhams. Et par exemple, les honoraires, مثلا ديال الكونساي, les honoraires دايرين 10 dirhams. Donc, supposons la société حسبات جمعات هاد الشيء كامل عطاتها 170 dirhams. 170 درهم. Très bien. Donc, بالنسبه لي انا هذا هو لو كو كونتابيليزي. دابا انا اون طون كوديتور، انا اوديتور بغيت نتاكد من هاد لو كو ديكيزيسيون واش صحيح ولا لا. شنو غندير؟ غنعاود نحسب لو كو داكيزيسيون. Très bien, نعاودو نحسبوه. Le prix 100 dirhams. Très bien. Le transport 20 dirhams كيدخل. Frais accessoires, il est valable. Les installations حتى هما كيدخلوا bien sûr، ماشي exclu. Les honoraires non. Les honoraires ما كيدخلوش. دونك شنو قلنا؟ les éléments exclus كاينين les honoraires. Donc les honoraires ما كندخلوهمش نورمالمون. دونك لو كو داكيزيسيون نورمالمون اللي خصو يكون هو 160 درهم. هاد 10 ما كتدخلش، غير هاد لي 3. دونك شنو كنديروا حنا في لا ميثود اللي تنخدموا بها؟ تنديروا لو كو كونطابيليزي شحال كيساوي؟ كيساوي 170 درهم. لو كو اللي حسبات لا سوسيتي هو 170 درهم. تري بيان. لو كو ريكالكولي اللي عاود حسبنا حنا، دونك لو كو ريكالكولي شحال حسبنا، شحال لقينا؟ لقينا 160 درهم. دونك هنا شنو عندي؟ في هذا لو كا هذا
عندي لو كو كونطابيليزي كبر من لو كو recalculé. دونك هنا عندي اون سور ايفالواسيون. تبان معايا مزيان؟ لو كو كونطابيليزي كبر من لو كو اللي خصو يكون غيالمون. C'est-à-dire عندي اون سور ايفالواسيون، يعني لا سوسيتي ا سور ايفالوي هاد لو كو داكيزيسيون. دونك شنو خصني ندير انا؟ خصني انولي هاد لي ديغا، تحيد، يعني خصني نحيدها من لو كو داكيزيسيون بيان سور باغ اون écriture comptable. متفقين؟ supposons que la société، donc غنديروا لو دوزيام كا، كناخذ ليه هاد لي زيليمون، les mêmes éléments. Donc le prix كما قلنا هو 100 dirhams, le transport هو 20, l'installation 40. Donc le coût اللي غتحسب لا سوسيتي، يعني le coût comptabilisé هو 140 dirhams. Donc انا auditeur شنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي نيفالوي هاد لو كو داكيزيسيون. دونك supposons انا عاود حسبت لو كو داكيزيسيون، شحال كيساوي لو كو؟ لو كو داكيزيسيون صحيح كيساوي 100 plus 20 plus 40. La société شحال كونطابيليزات غير 140. Donc ils ont oublié واحد لا شارج اللي نورمالمون خصها تدخل في الكو داكيزيسيون. دونك سي ان فري اكسيسوار. نوطامون شنو هي؟ هي الترونسبور، ما دخلوهاش، حسبوا غير لو بري زائد لانستالاسيون. دونك هنا لو كو كونطابيليزي شحال كيساوي؟ هو 140 درهم. ولو كو recalculé شحال كيساوي؟ 160 درهم. دونك هنا عندي sous évaluation. La société a sous évalué هاد لي موبيليزاسيون، يعني نورمالمون خصها دير 160 درهم، هي دارت غير 140 درهم. دونك اون دوا راجوتي هذيك لا ديفيرونس. لا ديفيرونس منين كتجي؟ جايه من لو ترونسبور. دونك اون دوا راجوتي par une écriture comptable. Donc j'espère que jusqu'à maintenant est clair. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant afin de continuer l'explication. Ok, très bien. مزيان. Alors, باش نفهموا هاد les éléments d'une manière correcte, on doit faire un schéma. Un schéma اللي غتبقاو عاقلين عليه. Très bien. Donc, le coût d'acquisition, normalement, ديال l'immobilisation. يعني حنا on est en phase d'évaluation du coût d'acquisition. عندنا deux cas. عندنا le cas ديال sous-évaluation et le cas ديال sur-évaluation. Donc, on peut avoir deux cas في هاد les exemples. يعني نتوما في l'examen toujours soit غتحط لكم sous-évaluation ou une sur-évaluation. Très bien. Donc, بالنسبة le cas ديال sous-évaluation. Sous-évaluation. Donc, شنو كنديروا في هذا لو كا؟ Donc, le travail qu'on doit effectuer, on doit rajouter هذيك لا شارج ولا هذاك لو فري اكسيسوار اللي ما داخلش. نرجعوا لو كا ديالنا. هذا لو كو هو اللي حسبات لا سوسيتي. ملي جينا عاودنا حسبناه لقينا 160 درهم. Donc, on doit rajouter هذا لو ترونسبور، يعني نورمالمون il est comptabilisé en charge. غنانيليو لا شارج وغنزيدوه في لي موبيليزاسيون. دونك كنتبعوا واحد لا فورمول، بقاو عاقلين عليها. دونك كناخذ لو كو comptabilisé متفقين، وكنقص منه لو كو recalculé ولا لو كو rectifié، يعني لو كو اللي عاود حسبت انا بلا فورمول ديالي prix d'achat hors taxe plus frais accessoires. Donc la différence اللي غتعطيني، donc la différence bien sûr c'est une sous-évaluation. متفقين؟ هاد لا ديفيرونس غادي تخرج بالبلوس لا بالموان. نرجعوا للوكا ديالنا، هذه سو ايفالواسيون غتخرج لي بالموان، يعني il manque quelque chose هاد لو كو، خصنا نزيدو شي حاجه. كتبوا معايا مزيان؟ لا ديفيرونس كتخرج توجور بالموان. دونك سو ايفالواسيون. دونك بالموان. تري بيان. دونك سيبوزون هاد لو مونطون غنسميوه اكس. هاد لو مونطون غادي نسميوه اكس. تري بيان، يعني لو مونطون اللي غيخرج. يعني ناخذوا ان اكزومبل في هاد لو كا هذا. ليكزومبل ديالنا لو كو كونطابيليزي هو 140. ها هي 140 140. لو كو ريكالكولي ها هو غنحسبوه 100 زائد 20 زائد 40 هي 160. تري بيان.
كنديرو هنا 160. دونك لا ديفيرونس شحال غتخرج موان 20. دونك هذا هو لو اكس موان 20. Très bien. اشنو كنديرو دابا؟ On doit rectifier par une écriture comptable. Donc on doit rectifier هاد l'erreur. C'est une erreur هادي. C'est une sous-évaluation ديال واحد l'immobilisation. Normalement خصنا نديرو 160 درنا غير 140. دونك خصنا هاد ال 20 نزيدوه. شنو كنديرو؟ كنديرو une écriture comptable. كيفاش غنديرو هاد l'écriture comptable؟ Voilà. Donc on doit annuler la charge et constater l'immobilisation. Tu peux معايا مزيان. On doit annuler la charge et constater l'immobilisation. Donc هذيك la charge normalement constatée في الديبي غادي نانيليوها. باش كنانيليو اون شارج نديروها في الكريدي. ولا ميم شوز الا بغينا نكونستاتيو واحد ليموبيليزاسيون كنكونستاتيوها في الديبي. دونك هنا تنديبيتي immobilisation و تنكريديتي لا شارج. لا شارج كونسيرني. دونك شنو هي هاد لا شارج في ليكزامبل ديالي؟ لا شارج سي لو ترونسبور. دونك هنا غندير مثلا ماتيريال اي اوتياج وهنا غندير ترونسبور. تري بيان. شنو غندير هنا في لي مونطون؟ غندير 20. دونك انا غندير لكم لو بوتي اكس اللي تنخدموا عليه اكس اكس. فوالا. دونك هاد لو مونطون هذا كنهبطو لتحت. هاد لو مونطون اللي خرج لي هنا هو اللي تندير في ليكريتور كونطابل. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Très bien, c'est bon. Bien sûr, l'immobilisation, la classe 2. Donc, généralement, les immobilisations corporelles, donc 2, 2, 3. Donc, l'examen, vous n'êtes pas concerné par les numéros de compte. Donc, بلا ما ديروهم اللي ما كيعرفهمش بلا ما يديرهم. Donc, ماشي obligatoire. OK. مزيان. دابا ملي كنصحوا le coût d'acquisition, bien sûr, خصنا نصحوا حتى les amortissements. علاش؟ حيت les amortissements, ils sont calculés sur une base erronée. هما باش يحسبوا l'amortissement la société اللي بغاو يحسبوا la dotation يحسبوها bien sûr l'amortissement اش كيساوي dotation شنو كتساوي؟ كتساوي valeur d'origine fois le taux pardon valeur d'origine fois le taux fois m sur 12 متفقين. هاد la valeur d'origine في هاد لو كا هي 140 sachant que خصها تكون 160. Donc on doit recalculer حتى les amortissements. مزيان. Donc هنا صححنا le coût d'acquisition. Je peux mentionner ici correction du coût d'acquisition. Très bien. Donc d'abord شنو غنديرو؟ غنصحوا les amortissements, la correction des amortissements. Ça marche. Donc بالنسبه la correction des amortissements نعطيكم واحد la méthode simple. Donc هذاك لو مونطون اللي خرج لكم هنا هذا لو x كنضربو في لو طو وكنضربو في لي موا ديتيليزاسيون في هذيك لاني وكنقسم على 1200 ولا على 12. Donc supposons que هاد لي موبيليزاسيون par exemple ناخذوا هاد لو كانيت شريناها par exemple le 1 شريناها في n le 1 4 ولا le 1 7 مثلا n. مثلا le taux d'amortissement هو عطاونا durée de vie هي 10 ans. Donc la durée de vie هي 10 ans. Donc le taux d'amortissement شحال يساوي هو 10%. باينه 100 sur la durée de vie اللي هي 10. Très bien. Donc شنو غندير انا باش نصحح لي زامورتيسمون؟ غناخذ دونك انا عارف ان لو كا ديالي هو سو ايفالواسيون. دونك كونستاتيت لي موبيليزاسيون جو دوا كونستاتي حتى لي زامورتيسمون. دونك شنو غندير؟ غادي ناخذ لا ديفيرونس اللي خرجات اللي هي 20. دونك 20 غادي نضربها في لو طو اللي هو شحال؟ اللي هو 10%. وغادي نضرب في لي موا ديوتيليزاسيون ديال لاني شحال استعملتها؟ استعملتها لو موا 7 و8 و9 و10 و11 و12. دونك هذه هي اللي كتسمى البروغاتا تومبوريس. دونك لا فراكسيون ديال لي زاني
d'utilisation. Pardon, les mois d'utilisation. Donc, غادي نضرب 6 وغادي نقسم على 12. Donc, bien sûr, هنا ضربت في 10 donc غنقسم على 1200. الا درنا البورسونتاج غنقسموا على 12. دونك هذاك لو مونطون اللي خرج ليا هو اللي غادي نكونستاتي كوم امورتيسمون دو موا، يعني واحد لامورتيسمون اللي ناقص، خصنا نزيد مازال في لي زامورتيسمون. دونك تبعوا معايا لا ميثود شنو غندير. جو في بروندر لو ريليكا اللي خرج ليا هاد 20 كنسميوه لو بوتي اكس اللي خدينا، لو بوتي اكس اون روج هو هذا. دونك هاد لو اكس شنو تندير ليه، باردون، كنضربو في لو تو d'amortissement وكنضربو في لي موا وكنقسم على 12. دونك ديريكتومون كنجبد لا بارتي مونكونت ديال لامورتيسمون. ça marche. دونك هاديك لا ديفيرونس اللي غادي تخرج، سبوزون دابا هنا غنكتبو غنمونسيونيوها ب y. دونك سبوزون خرجات y. دونك هاد y غادي نديروها بلو فير باش نعقلوا عليها. هذاك لو مونطون اللي غيخرج ليا جو دوا لو كونستاتي. دونك جو دوا لو كونستاتي بار اون écriture comptable. دونك لا ميم écriture ديال الدوتاسيون العاديه اللي كتعرفوا. Donc voilà, je constate ici dotation d'exploitation aux amortissements des IMO, donc généralement corporels. Ou le crédit, qu'on dire amortissement de matériel de transport, matériel d'outillage, etc. Donc on dire les points. Amortissement 2. هنا كنحط le petit y. Donc y اللي خرج ليا كنحطو هنا. هذا ال y اللي بالفير هو اللي كنحط هنا. Donc هذه c'est une démarche خصكم تبقاو عاقلين عليها. Une fois كنصحح le coût d'acquisition, je dois faire appel à la correction des amortissements. كيفاش كنصحوا l'amortissement؟ Donc انا خصني نكون عارف في دماغي مزيان اللي كنكون في لو كا ديال سو ايفالواسيون، سيتادير ناقصه واحد لا شارج خصها تزاد، كنكونستاتي لي موبيليزاسيون، كنكونستاتي لي زامورتيسمون. دونك هذه سي اون كونستاتاسيون دي زامورتيسمون. متفقين؟ يعني كنبقى عاقل على ليكريتور. دونك بالنسبه للنيميرو دو كونت عندي 6193 بالنسبه لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، وبالنسبه للكريدي غتكون عندي 283 الا كانوا حتى هما دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك هذا لو مونطون اللي كيخرج ليا هنا هو اللي كنهبط. دونك كاينه واحد لا ميثود كنحسب لامورتيسمون comptabiliser ou le rectifier. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, إلا بغينا نتأكدوا من هاد لا ميثود تبعوا معايا مزيان دابا. دونك خليو هاد لي زانفورماسيون تبعوا معايا مزيان. شحال غتساوي ليا هادي؟ دونك إلا بغيت نحسبها كتعطيني دونك جو دوا فيغ باغ اكزومبل غنشوفوها في لابليكاسيون سي ميو، حيت هنا عندي لي شيفر قلال ما غاديش يخرج ليا لو ميم مونطون، يخرج لي مونطون صغار بزاف. غنشوفوها في لابليكاسيون. Ça, c'est le contenu. Donc, هذا بالنسبة le cas 1. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à le premier cas, ديال sous-évaluation? بالنسبة la charge, ça dépend de la charge oubliée. Donc, بالنسبة لي أنا في هذا le cas, on doit constater le transport. Donc, on dire transport 6142. Donc, charge de transport. Quand l'installation هي la charge oubliée هي l'installation, je dois constater installation, etc. Donc, على حسب le cas. على حسب la charge oubliée. هذا le chapitre 5. Évaluation de coût d'acquisition. On continue. Donc, le deuxième cas, c'est le cas de surévaluation.
Donc, pour la correction du coût d'acquisition, je vais prendre correction du coût d'acquisition, comme si la même méthode. Donc, on dit le coût comptabilisé moins le coût recalculé, c'est une surévaluation. Donc, dans le cas, on dit surévaluation. Donc, je vais l'exemple positif. Donc, je vais l'exemple. Le coût comptabilisé est 170 ou le coût recalculé est 160. Donc, on a positif, c'est-à-dire surévaluation. Dans le cas. Donc, là, on a 170. On a 160. Donc, une surévaluation d'IL 10. Donc, pour faire l'écriture comptable, il y a une surévaluation. On va le contraire de l'écriture. Il y a la contrepassation de l'écriture. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va constater la charge et on va annuler l'immobilisation. يعني كنقصوا القيمه ديال l'immobilisation وكنردوها بشارج. Le même montant, هاد le x اللي كيخرج ليا مثلا 10 غندير 10 هنا و 10 هنا. دونك هنايا غتكون لو كونترير سي 6 وهنا غتكون لا كلاس 2. دونك من بعد الا بغيت نصحح لي زامورتيسمون لا ميم شوز كنديرها. دونك جو ريكالكول لي زامورتيسمون بلا ميم فورمول اللي كندير ديما. مي بالنسبه للكريتور كونطابل كتكون عندي انفيرسي حتى هي. دونك بيان سور انا نقصت في ليموبيليزاسيون انوليت ليموبيليزاسيون اون بارتي ماشي كامله يعني اون بارتي من لو كو داكيزيسيون انوليتو من ليموبيليزاسيون. دونك جو دوا انولي حتى لي زامورتيسمون. دونك لي زامورتيسمون اللي تكونستاتاو خصهم يتانولاو. دونك هنايا غنديبيتي امورتيسمون 2 و غنكريديتي dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. La même valeur. هاد y اللي كيخرج ليا هو اللي كنحط هنا. دونك هنا غيكون عندي l'inverse ديال les écritures 2 8 3 6 1 9 3. دونك شوفوا معايا مزيان في لو كا ديال سور ايفالواسيون واحد لا شارج ما خصهاش تدخل نورمالمون في الكود داكيزيسيون مي كونطابلمون دخلوها. دونك moi en tant qu'auditeur je dois rectifier هاد l'écriture. دونك شنو كندير كنحسب لو كو كالكولي كتخرج ليا لا فالور اللي زايده كنحيدها من ليموبيليزاسيون كنكونستاتيها بشارج وكنانولي لا بارتي ديالها ديال لامورتيسمون. دونك جيسبر كو سي كلير. دونك كاينه اون بريسيزيون بالنسبه للانولاسيون هنايا الا كانت ليغور جايه من ليكزيرسيس n-1 ou la n-2, on doit constater des reprises sur amortissement. Donc, si l'erreur concerne les exercices précédents, on annule l'amortissement par une reprise sur amortissement. يعني في هذا لو كا هذا هنا لتحت هنا ما غنديرش دوتاسيون غندير لا كلاس 7 لو ميم امباكت سور لو ريزولتا. يعني اون شارج كريديتي لا ميم شوز يعني غادي تنقص غادي تزاد على الريزولتا. لا ميم شوز الا كونستاتيت ان برودوي يعني ان برودوي في الكريدي بحال اون شارج في الكريدي لا ميم شوز اللي كنا في فيسكاليتي كنا كنديروا لي شارج نون ديدكتيف. دونك كونطابلمون سو سون دي شارج اللي سون كونستاتي اون كريدي. دونك لا شارج في الكريدي ولا لو برودوي في الكريدي لا ميم شوز لو ميم امباكت على الريزولتا بجوجهم تيتزادوا. دونك باش نديروا دوتاسيون aux amortissements تنديروها الا كانت l'erreur كتكونسيرني l'exercice اللي خدامين عليه اللي هو n. كانت l'erreur concerne l'exercice précédent on constate une reprise. Yassine ما فهمتش la question ديالك. Tu peux activer le micro ou تعطيني la question.
بالنسبه للبلان كونطابل تقدروا تحتاجوه اذا بغيتوا تعرفوا باغ اكزومبل اون يعني الناس نورمالمون انا بالنسبه ليا سي سامبل يعني لي زيليمون ما غاديش اذا كانوا لي زيكريتور كونطابل ما غاديش تحتاجوا بلان كونطابل بزاف سورتو ما عندكمش لي نيميرو دو كونت في ليكزامان مي باغ اكزومبل لا شي واحد كيدوخ مثلا باقي ما كيفرقش ما بين ايموبيليزاسيون كوربوريل ولا انكوربوريل ولا شارجي لا برودوي من الاحسن يدخل مع لو بلان كونطابل دايوغ il est autorisé دونك ما عندكمش مشكل. Donc voilà, le tout est clair. Donc je passe à l'application. Donc ici, on va travailler deux applications, le cas loué ou le cas chain. Alors, en contrôlant les comptes de la société Jeta, vous procédez à la vérification de l'évaluation d'un coût, du coût d'acquisition du matériel et outillage. Le coût enregistré au début de compte lors de la réception à l'usine, le 1,4N. Donc, je le rappelle, le 1,4N. Très bien. Et de 406 850 dirhams. Donc, هذا هو le coût comptabilisé. Donc, نتوما في l'examen خصكم تفرقوا خصكم تردوا البال le coût comptabilisé. هو اللي غادي نصحوا. Le coût comptabilisé هو اللي كنصحوا. Très bien. Le coût de reconversion à l'euro le jour de dédouanement est de 1 euro vaut 10,95. Donc هنايا كنعرفوا كاينه importation. صافقين دوك هذه شنو غندير باش نحسب بالدرهم غناخذ لا فالور بالاورو نضربها في لو كو دونك سون بروبليم. Pour s'assurer du coût comptabilisé, vous avez demandé au service comptable le dossier d'importation de ce matériel. La consultation de ce dossier vous a permis de relever les pièces suivantes. Voilà, donc هنا شنو غيعطيونا؟ غيعطيونا لو بري مع لي فري اكسسوار وحنا غادي نحسبوا. تبعوا معايا مزيان. فاكتور دو فورنيسور ايطاليان دونك سيتادير هذا هو لو بري داشا دونك هذا هو الثمن ديالو دونك الا بغيتو بالدرهم غناخذ هذه ونضربها في لو كور. Frais de transport payés à la commandage 8650 dirhams donc frais de transport. Frais de Marsa Maroc donc le port 3260 dirhams. Quittance de douane, taxe d'importation, prélèvement fiscal d'importation et la TVA. Pour atteindre la durée de vie 10 ans. Donc la durée de vie 10 ans, le taux d'amortissement هو 100 على 10 غتعطينا 10%. Donc le travail à faire, calculer le coût d'acquisition correct. Quelle est la différence constatée entre le coût d'acquisition comptabilisé et le coût d'acquisition recalculé? Quelles sont les écritures à passer pour corriger le coût d'acquisition, l'immobilisation et les amortissements constatés au 31-12N? Donc, il est le schéma اللي عطيتكم غادي تخرجوا l'exercice facile. Donc, le schéma il est très important. تكونوا عارفين. Donc, غادي نبداو la correction ديالنا juste après la pause.